Ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo snimati otvaranje pekova sa Bojanom. Pozdrav Bojane, šta imaš da izjaviš za otvaranje pekova? Ima da izjavim to da otvaramo pekove. Znači, otvaram pekove i ja ću otvoriti prvi pek. A ja igram Dragon City. Nani u Manchester Unitedu, to je bio summer transfer, on je igrao u Portu, sad je u Manchester Unitedu. Da, transfer. Opet ja, sad će dva Bojana otvoriti. Ajde, Boki, otvori dva peka. Pa da polegamo. Prvi pek Ronaldo. Torres, Milan. Da, on je igrao u Milanu, pa da, moguće prešao je. Depay, Manchester United, znači vidite to su svi, evo na primjer Depay u Manchester United, to su svi summer transfer, Miranda u Inter iz Atletico Madrida, evo Miranda, jeste da je Danilo prešao, ovaj od Danilo Form prešao u Real Madrid, ali sad vidiš ima još jednu karticu. Onda Boki otvori pek, evo i Turbe Roma, to mislim da je nema pojma. I još jedan otvori pek. Na primjer, evo još ništa u ovom peku od transfera. Stani, šta je? Još malo, 19 sekundi, 15 sekundi. Bojan igra Dragon City, znači vidjet ćemo. Sad će nam se završi iz Majka i na vrhu. Sad se vidim. Robben, ljudi dobili smo Robbena. Tako je bre. Aj sad, šma šta igra, to sam vidio. Pereira, man of the match. Vedi, Boki. Pereira, man of the match. Yeah. 52.000 Roteris. The fuck? Gold pack, idemo jedan gold pack. U gold packu. Oh my god. U gold packu, gorem od onog boljega. Dobili informa Robbena. Se logujem, brate, kako me tako nervira kad dobijem dobrog igrača, ne logujem se. Pirlo. Trigem. Šta je ovo crt? Aki! Ejej! Šta se desilo sa Futvizom? Šta se desilo sa Futvizom? Idemo da nastavimo dalje. 70.000 Visca. Idemo da li ima još neki transfer. Bila mi tu sestra, sad moram da mi da neki. Što da jedem. Alex. Ovo je predzadnji pek, sad će dva otvoriti još Bojan i to je bilo to za ovu epizodu. Aj Bojan, otvori dva. Suarez, jej. Šalim se ekstra, vrate. Ajde, Boki, otvori pek. Ja sam hoću specijalne karte. Evo ga Ozil. Dobro, on nije loš igrač sada. Ja još jedan i Bojan, još jedan i to je to. Diego Costa ili Costa, kako već hoćete. Evo vidi, ovog sam ja dobio peku u FIFA 15 pravo. U stvari moj tata kad je otvorio pek i prvo ga za 9. Ajde, otvari. I'm queen. Benatija, nema još ništa. Siriku. I ovo je zadnji pek za ovu epizodu. Team of the season. Munier. Dobar, ja ne kažem da je loš, ali je dobar igrač. To je bilo to za epizodu, nadam se da se bolje malo čujem zbog ovih slušalica i to je bilo to, ja nadam se da ste uživali barem malo, uključio sam facecam i to je to, vidimo se.